Ni wati na ambe kile ka foli amba blaka do bamanyare ka foli blaka se faso de bela jelema Mali kono ane Mali kokan ambe foli blaka se bela jelema mamunu sogolembe radio sigida kunkana ka lamelike ka e ka fo doni ni an donné ale kene chamachela amba fo kanbaw ane lamebo ko mo ka lamelike ko dofra ko lamelike taka ko dofra ko radio volume ka sabula ni ansigle sabu kene kono ni ansigle kene kan kene mi se ka fo ne dien bela jalen pernembe ka kene kono amba fo aw nyankuma aw ne clé aw ne wula aw ne su sabula watu tiklen yoro ko nyaw tiklen ni wati na ambe ala fo ka ala barkada ko ni an donné blon kono Mali kono ane Mali kokan ko mogo ka dofra u ka radio kumakan kan mogo ka lameli kɛ sabula ni an sigilen kɛnɛ camancɛ la sisan o kama an bɛ taa ɲɛ joona karamɔgɔ Sise bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ kuma di Sise ma fo ka foli bila ka se lamɛnbaaw ma an na sɔrɔ ka an dan tigɛ ka sɔrɔ ka bi an sigikun ye fɛn min ye fɛn min b'an bolo an bɛna baro k'o kan an na sɔrɔ ka o walawala ayiwa Sise salamu aleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Somɔgɔw bɛ di. Basi foite suma wala kununtigi senge étoile. Denbaya. Basi foite alhamdulillahi rabbil alamin. Amba. Ambi fo ko sobe ki barkada. Jaranye. Mafawuz billahi minash shaitani la'in rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliga wa la khatim lima sabaqa. Nasir al-haqqi bil haqqi wa la hadi ila siratika al-mustaqim. Wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya satwatul lahullu aghdu ma rabbatu wa shatit shamlu aqwaman bina aqtalatu Allahu akbar sayfi llahi katihum kullama irtafa fi izm habitu senge to ali salam alaikum mi fo ko sobe ki barkada jaranye ko sobe o temne ko fambe dem ni kila bela jilen fo ko barkada ko sobe ka kene kara mo fana be fo ko barkada jara bela jale ko kuma na kambe kene ga no e che kene no e juma do yi karamɔgɔ Sise yani e ka an ka baaraw daminɛ n bɛ bonyamasegi ba kɛ ka se an yɛrɛ balimakɛ ma n'o ye Amara dɔgɔnɔ Fama Sise ne maa 100 ye Amara ka fura ta maa 99 ani tila o de ye jaabi diya Allahu akbar o cɛ Sise n bɛ nin baara in na san 10 ani kɔ bi mais n ma deli ka jaabi sugu dɔw ye n y'a bɛɛ lajɛlen ye Amara ka dalu talen na sisan ale Facebook sanfɛ c'est n ye fɛn bɛɛ mɛn n ye fɛn sugu bɛɛ mɛn Sise aw baara ɲɔgɔn don a ye diya aw ka baara kɛ Sise ne y'a dɔn k'a fɔ n ko dɔnni bɛ yen wa dɔnni bɛ ka lakurakuraya diɲɛ don o don wa nouvelle technologie bɛ ka kulonkɛ dɔnni na fɛnɛ di karamɔgɔ Sise hali sisan an bɛ baara kɛ réseau sanfɛ internet la jaabi camanba de bɛ ka di maa minnu ko k'o ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ mais bi Mali kɔnɔ bi bulonba tɔgɔ la maa 100 o 100 maa 80 mago o bɛ ka dilan an bɛ jɛ ka nin lamɛn dakuru ɲɛ kelen ko bɛɛ ka lamɛnni kɛ Meso wa sugu ye me kunun ta di dépasser quoi depuis première là ne sugura hay ale yɛrɛ ne sigilen bɛ baro la karamɔgɔ Amara a ne sigilen bɛ baro la a contané no quoi ne ŋa contané mun na a ko k'ale nalen no anw magoɲa de kama k'ale ɲɛ b'o de la quoi k'ale nalen no k'anw mago ɲali la ko wa k'ale b'a dɔn k'anw mago bɛ ɲɛ ne ko n'anw mago dun ɲɛna n ko bɛ diya n ko parce que mɔgɔw sɛgɛnna quoi n ko kuma bɛ ne yɛrɛ b'o fɔ baro ɲɛna n ko mɔgɔw sɛgɛnna a ko n'ala sɔnna ma k'aw mago bɛ ɲɛ o kɛra première la ne wulila 1h 2h ka n seli n tilalen ka na fila seli la ka segin ka n da ne dalen ne sugura sugu min na a ma nɔgɔn quoi i b'a dɔn ne sugura ka yelenba de mɛnɛni ala ni lumière ni bonyana ne yɛrɛ ɲɛ yanni ne ɲɛ ka yɛlɛ a la a mɛnna dɛ a lumière bonyana ne yɛrɛ ma kojugu quoi donc ne tora ka ɲɛ yɛlɛ a la ka ɲɛ yɛlɛ a la dɔɔni dɔɔni ne ɲɛ yɛlɛlen ne ko n ko alhamdulilahi rabbil alamin n ko nin ye hɛrɛ kura dɔ na don n'an b'a la fo donc ne ɲɛ jora quoi mais a bɛɛ karamɔgɔ Amara ka safinɛ ni sogo de donc an b'a la fo an b'i yɛrɛ fo ala k'i mɛn an kɔrɔ i bɛ fɛ an mago ka ɲɛ cogo min na ala k'a kɛ ten quoi n b'i fo. Ayiwa karamɔgɔ Sise ni an bɛ min tigi dɔn kosɛbɛ a bɛ na yan an b'a dɔn yɛrɛ baara ɲɔgɔnya la mais komi diɲɛlatigɛ la n y'o yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ dalu fɔ u bɛ kuranɛ fɔ mais u t'a dɔn Sise ne bɛ fɛ maaninfinw
u ka segin ko kana bulonba kɔnɔ an bɛ se ka nettoyement kɛ cogo min na diɲɛ bɛɛ ka i yɛrɛ ye baara in kɔnɔna na diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ o de kama ko bi kɛnɛ spécial ye bi Cissé ka yira k'a fɔ i ko ko daluba min b'i bolo bi vraiment i ni Amara aw bɛna baro k'a kan ka da mun kan Mali kɔnɔ bi Mali kɔ kan bulonba a kɛra fɛn bi n bɛ se k'a fɔ Cissé karamɔgɔw yɛrɛ b'u da ka sunɔgɔ cogo min na ka gɔrɔntɔ n fana bɛ n gɔrɔntɔ bi n bɛ gɔrɔntɔ sabula n'i kɛra jama ka kuma ɲɛfɔyɔrɔ ye ni lafiya baw bɛ ka don baara kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ lafiya bon bi alihamudulayi caman maaninfinw bɛ k'o fɔ cogo min na an fana an bɛ k'o fɔ Cissé bonyamasegin camanba de bɛ yen bulonba tɔgɔ la a camanba de yen nka n tɛna don a bɛɛ kɔnɔ bi baro ani bi dalu bɛ bɔ kɔnɔ salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum somɔgɔ bɛ di alhamdulillah mala fo amba Amara barwa denbaya bɛ di an bala fo ka kanu ka barkada an bɛ bulonba cɛmancɛ la sisan alhamdulillah a bi masala ka di dɛ foli bila i bɛ foli di sabula Cissé bɛ kɛnɛ kɔnɔ nka foli di jama ma fɔlɔ an ka sɔrɔ ka don alhamdulillah rabbil alamin ka foli bɛ bawo bɛ ani mun ko denmisɛnnin ani maakɔrɔba jaru ye kosɛbɛ barba kanubaga ani bulonba kanubaga bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ karamɔgɔ Cissé la ya rabbi Allahu ala ka bɛɛ ka ɲini fɛn ka sɔrɔ fɛn ye mina ya rabbi ala ko kala kira jɔyɔrɔ kosɔn sallallahu alaihi wasallam inshallah ayiwa Amara an bɛ don kɛnɛ kɔnɔ alhamdulillah mais yana an ka don ala barika la n b'i fo kosɛbɛ i ni i baara ɲɔgɔnw n'o ye bulonba cɛbaw ye alhamdulillah an ye jaabi min sɔrɔ maa 100 o 100 maa 99 ani tilancɛ an y'o de jaabi sɔrɔ ti tɛmɛ ni jakarababa i ka dalu talenw ka kɛ a kumaw bɛ réseau sanfɛ a bɛ Bamakɔ fan bɛɛ bi alhamdulillah donc o kama surprise ba bɛ yen nɔ parce que n y'a yira k'a fɔ ni ko kɛra cogo dɔ ye cogo dɔ fɛnɛ an bɛ se k'o fɛnɛ kɛ ni ala sɔnna ma n tɛna n da don a la nka n bɛ bɛɛ la sɔmi joona k'a yira k'a fɔ ni ala ye dimanche min filɛ ka na o kunɲɔgɔn palais de la culture la Amara i bɛ kɛnɛ kɔnɔ yen nɔ donc n bɛ bɛɛ la prévenir carte bɔra nka ma annonce kɛ fɔlɔ nka a bɛ daminɛ mais maa sɔminen o ye suba ye bamananw ko ten nka ni ala ye dimanche min filɛ an kɛrɛfɛ ni ala y'o yira n na i kan ka na dakuruɲɛ 2 fɔ radio la sabula i bɛ nalen Bamakɔ i bɛ na dakuruɲɛ 2 di ka sɔrɔ ka labɛnw kɛ ka bɛn ni dimanche wɛrɛ ye alhamdulillah tiɲɛ don nka bi kɛnɛ kɔnɔna na n bɛna kuma di i ni Cissé ma Cissé nana ne dalu dɔ ye n bɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛ kuranɛ kofɔ cogo min na n'i bɛ dɔ kalama a la a bɛ se ka ɲɔgɔn baro cogo min na n ka fɛn dɔ faamuya kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na ani Cissé nana dalu min di parce que dalu dɔw bɛ yen nɔ ne a dɔnbaga kɛra maa 2 ye a bɛ se ka kuma ɲɔgɔn ye dalu in nafa min b'a la sɔrɔ min b'a la tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa sabula kuranɛ ye ala fɛn ye maa tɛna sigi k'i bɛna nkalon tigɛ o kan fɔlɔ donc kuma bɛ i ni Cissé bolo nin waati in na Amara barba ni ye bila o baara la n b'a kɛ a kɛcogo ɲuman na barisabu n tɛna nkalon da maa ka dɔnni na ko tiɲɛ don k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ alhamdulillah rabbil alamin barisabu ni ne Amara ko tiɲɛ don adamadenw de bɛna minɛ ka n'u ka nafolo don a la i bɛ dɔ sɔrɔ a kungo la dɛ alhamdulillah donc maintenant o nkalon tɛ na ka ko ɲa kosɛbɛ karamɔgɔ Cissé ka tɛmɛ babu la an ka lamɛn inshallah Cissé ayiwa i ni Amara aw bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na Amara salamu alaikum salamu alaikum Amara alo karamɔgɔ Cissé naamu basi t'i la kɔni n bɛ ala fo ka kanu ka barikada ayiwa ne ko n donna kuranɛ kɔnɔna na alhamdulillah jatew nana minɛ k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ n'a fɔ sisan embargo de bɛ Mali la bɛɛ lajɛlen mago bɛ balo cogo ɲuman na siga t'a la ala ye garanti di kuranɛ sura mun kɔnɔna na ka dɔw garanti ko kɔngɔ t'u minɛ fo ka taa se mun ma o sura in de ye le ilafi Kurɛsi ye siga t'a la karamɔgɔ a y'a di Kurɛsikaw de ma n'o ye Makankaw ye siga t'a la ne cɛ ye dalu mun bɔ yen nɔ balo sɔrɔ yɔrɔ dalu mun bɛ yen i bɛ dumuni kɛ n'i y'a mɛn ko giribukɛ bɛ dumuni kɛ k'a sɔrɔ a tɛ baara la le ilafi Kurɛsi de don siga t'a la e ko cogo d'o la alhamdulillah rabbil alamin karamɔgɔ i da magara le ilafi Kurɛsi min na awɔ karamɔgɔ a dɔnbaaw sigilen bɛ k'u kunkolo kɔmi sisan karamɔgɔ ɲaamɛ ko ka jago n ko cɛw sigilen bɛ k'a jate minɛ tiɲɛ don siga t'a la jate minɛ bɛ Mali kɔnɔ Mali ko ka farafinna ani farajɛla dɔnnibaa hakikaw bɛ k'an lamɛn tiɲɛ don jinɛ bɛ le ilafi Kurɛsi la
niya don ka bambe fo ti saiti na folo nyine adama de fetu Allahu akbar sika tala niya don ka ba ma tete ma me chene gla ati wuce karaba e flaga talu mi fo ne tie dala ngumba fo jema e sise hakika do ati ele ma ti ele ba amara ne bongo ne ma fo ngone be turabu do ne mo fo ne ma de go fo de sika tala ma fo ngo che bisaba me ne fe mun kala ka do ko misika kuma ka ma fo ma do ngati me bega me yoro mun do me bolola alhamdulillah so sise de bi leben dem ne do me ka se bima ibi mi fo kurane kolo ana jatewla ibi mi fo la yele ma to ti ala de quoi ibara ne fondana o dunne ka masala dola do folo mina baru yi nyine nga nega $1 o asoro itendo ajendo ndido i ko ni ko ya di chogo mina ko adira ko na jigi chogo la ko na jigi na jigi chogo mina ka damine de foi ta la kana tomi ka la ka kala na ta bale sebe karoba o ere de kuene ga la nyini e ko ina mene o ere de kuene la nyini gidon si me o de ka o na chogo de ka o na ne confirmer Allah war ngwe mo fi o no ti me ga jate do sigi ne jate la je ka fo ibe mu fo ikumbi kanala iba be mu fo se adala o de kama dum ni na za ko ti man kuma na ka ko sa mo pasen don fen den da do la ni te fen den da do la Karaba imai ozawati kele na ne nishe kusini gidonye. Wa o gidoye fana lila fi kureshi ba kono. Allah akbar sika tara ngoro kalama ya kuma fo. Wala lila fi kureshi ba kono. Karaba lila fi kureshi kono de mene. Ko gilen ko ci sari ni ataga la jadi araba de kokolo ko ala ka ba ti dobleu. Ayati jabebi. Ni ba saka doni soro yere ni nema yere so nyana me akoro jeso lila fi kureshi a jo so ndoyi. Kala sika fe nere lila fi kureshi la muri demsen ibi taso ni muri du ko ne muri du te je ka bada numa wuri damne udela. Sika tala. Sabla ubafo ko niami be baro barla dunga fadi be nebe baro barla hakili de sigli no folo. Karaba lila fi kureshi a. Billahi kabo do ende kala adalu dola. Ako niya se papier ka shie keme so wani shie tan saba. Eka ga sebende eka baro blero darabani. Ili eka baro jignye. Eka baro blero magazine ko eka do dala yo lara jodo ko ngoti do du kono. Allahu akbar kana siga amra. Shebina ni kay lara jodo ka je ko ngoti do du kono. Amra. Ifile ki tase yoro ma de gundo me lila fi kursi konna na de o sebende de labe na bi bolo yere teli kamabi. Alhamdulillah chena karaba bana. Mo be ni ifile ki tase yoro ma de gundo mbako na be bolo ko kuma fo ita bolo ke fuka tasika samika na Kongo. Karaba ka bang anebe minyi ni pedro. Apo borba ko do ka kana paka do barta ne minyi ni kinoina. Bi do sura amra. Karaba ndise nga du bolo itini bara akla ko ndise nga du bolo chakew. Amra. Abadi mametle ka gundo fiye. Alhamdulillah karaba si abja kusbe. Amare be dumne ki ka dumne itere sigi je yoro hanna sura ko fara de be nyime ban ma ke be dumne ke ala sonendu. Ay ni na je dukulo kalila ko karaba. Je dukulo ni tarai. Karaba moni mor bobi bocce wacce ka to si ko ni le ko si kilo de karo kilo ba ka dugui. Kara siga fiyo. Amara. Karo kilo ba ka dugui. Amara. Nebe du sigi cogo do finyina ni du sigi ite fe mogo jugu ka do kono sita ne ka do kono. Ite fe sufe mogo mun denga talegi kona do ika du kono. Ika du garani na fo alkaro be chumna mena gunne fe esa wala ma be gala mene ka be fe mu kuna ambe mun da be kumo de kam. Skatala. Ibe babele denke menyini amara la mene ki ga ibe babele denke menyini. Su minimi be dale ko be na jogo fe di alama. Ibi siga sura mun kala ibo kala na ira kullu wala 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 ne salamu alaikum bla. Ibi dingen de iga du chewa jela babele denke me. Denkiri de ibi lila fi kursi kala ka ba iba to iba fo ala nya du kono idu kono sina fi alkaba kono si chomina. Fo denke me ka dafa e ka da to bayi wo du gartile de mino ko tiddo ko mo tiddo ma tu tiddo sida ne tiddo ma preparate do wa de ne be so abe den na famawi. Kawa hakika mina na sa o na sa kele ina exise ifla kan mi bo nyakala chogo mina ko ni ta fe ka duka fara anni ka dukera ma ba kele nye u bere jele ka nyom mine ma si nyom la ni magara kele na ki nyana ki magara bela jele la karawa ba ibina ni babela dem binani de fara nyonga ka akala la shie binani karawa ka dinget ka duko ki ka dude bere
jele to wele la ka soro ka jibo ka datugu karaba iga sira so keme kwa sa keme oko iga tubi yema ka ta modo be nyomene do be nyomene karaba bere be nyomene ka ba iti manga me ka tuno kwa kiyama Allahu akbar amala karaba lila ti kyosi giro ni chawi ya do ka ba be se wede dishi amala aha ni dembe to ga jatige su fe ka be siram aha ka hakili sigile te fiu aha la fi kursi sere si wolu fla dron aha ni fi ka ciya fara ka ibe ube mu ga logo tigeta aha jeli kise ibo do to sumana fa abli aha ibado nasira na sumana iba gwala aha na bi da ka don mi ka do mu karmaga ani jagile de be da ni jagile be wulbo fu ta soro bele fu siranya ko ko no haramu ya ko loka sira tara karaba ni ce hanya ni fugari ma mumbe ni abe ko paro abe puli ni ata ma abe ke chegele alhamdulillah rabbil alamin o lila ko ci kele sise karaba ni ya sabe shi ko no ka so na lo kala niga mabbe ko hakili to re ka to to nda ma ka mi ka to ni mu akmulla ka babani Allahu akbar ni o ke ka babbe o kle ko ndo be yoro waso wa faya blapio akili be franyo ka babbe Allahu akbar amra kara ba siru ba ko no gina de ile bi ko ci ko nala asira to ka ba ma ka fota ba kwa amra wone ka woni ne suran da wona be qur'an kono ni mayo donga ba ite siri fewer la bleu sigata la ne ce ila fi kursi bala alam nashraha bala iza jana sulay bala sigata nyimen sura surman no manjane ani waddu ha nyimen sura surman no ikara te ibala suran ba fula no suran dama ni bonje me konnana kawaga ma era nindo anye ka kala ki to ka jiklo to ni werla sa itu nindo da ka jiklo ke werla bode kama nanga jamana nyamine korne kula abe fode mi amadon sigata la dila fi kursi fle ni tumu dugu jera akalam bi kono to ani kondo kana da kemena de o dongo ni tlete bi ibi kan songo soro ibi kan dunta soro kadu je dongo ni yake ibi dunta soro kadu kana sikula fiu karawa iti ile bi kure se she bi ro no ko be kan nasibawa iga zawa ji se o to na kan nasibawa karawa yire no ko alajo ani alanyo ibta alajo ku sabanyi ibta alanyo ku sabanyi ni ibno ke dala ibi jikala ibi nashi yela mane ba to ibi ko la do kle kono no ya ba ne ko ni fana su ya fokiyama Allahu akbar amra akedor akaba to anga to fo choyo ba billahi lezi amra na do ne badi gere ko ni wo ko ne ka ba ibo badi ano karawa ibi do ko kan no ne ke fo ka tiga nyina ba ba cha dala ne mane le fi kursi e ka fo ko adama de metarla ibe sira ijabe siga asebe shi wul fadro sise nam ta shokise de ke so de tan so shokise karawa ba ga lila ju kuraji so she ke so tan so kan shokise to bi nyoy ka duta Allahu akbar atome ka moy ka duta la ko so Allahu akbar karawa ni ne to ka dunga ba se fili ya bare de ba adune kile se na do ka ba ni mi nyoy o cha marai ini ai ni fe mi nyoy o cha marai ai amara efle ga mundi ngori ni kuma bana fiu alhamdulillah ai ne me ko gundo yere karawa fayda andi fayda di maga ko amin telu di me ga ke ai kana siko la fe fayda nu fle ne to dara mbake abenya mbake wada te nyame o te gundo yede ai to giloy o te giloy ni ko yuhani du o be bi wolo fla ani kono to ne ma sigatala yuhani de musa bato ko diu sigatala ni o ta ga bole no ni da yanuta bi wolo nduru sigatala ibe tan nan fa no habu yi uti bi fa ni kono to yewa sigatala kama ge ne gundo bare dito imani e ka ni la fi kursi kala na gen dumu do dole ki siga abenati abenari na fa kadi tugumna Allah akbar o fa musa bato ko gundo mo bala hindi de do gundo e sigile be hindi duro ne ni hindi do wingo gundo ti sise la me mira di majala sa ana kuma ba ko ba di majala na kuma ba bismillah nyame kalo kle folo o mana be juma shuma ala musa ka duje juma na sisa imana kalo yinyela tai ka ta jala ko ni kle ni ke ga ni ba fara bo kana ke da kono lila di kureshi sebendoro sieta ani sabai kana shikala karaw bay ka to bi doni ki fara ko kwala ni je ko ko sabani un se ko nani karaw ba kana tanga na ko bile je chawte jubu ya ta yu sika ka burga ko digi amara be bolo chawte jubu sika base amara ko ni me boni ke amara e mo ko ambambe ga jo ya folo